अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जुबलीज असेंबली इलेक्शन में बीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर एम सुनीता गोपीनाथ उम्मीदवार। पार्टी सदर केसीआर ने मुशावरत के बाद किया ऐलान। तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ते की स्कीम आइंदा तालीमी साल से मुतारिफ कराने का फैसला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी का चेन्नई में प्रोग्राम से खिताब। आईरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज करने पर असद ओवैसी की शदीद तनकीद। बिहार में कांग्रेस आरजेडी हुकूमत बनने के बाद हम ख़वातीन को 2,500 रुपये देंगे, जबकि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में फराहम किया जाएगा। प्रियंका गांधी का अवाम से वादा। उत्तराखंड पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दरमियान राहुल गांधी की बीजेपी पर शदीद तनकीदें, पेपर चोर करार दे दिया। और गाज़ा में इसराइल की पे दर पे बमबारी और हमले जारी। ताज़ा हमलों में 27 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतादिद बाशिंदे हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बीआरएस के सदर केसीआर ने एम सुनीता गोपीनाथ को आइंदा जुबली हिल्स असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया है, जिनके शौहर मंगनी गोपीनाथ की मौत की वजह से खाली हुई। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी और जुबली हिल्स के लोगों के लिए गोपीनाथ की देरीना खिदमात को तस्लीम किया गया और केसीआर ने सुनीता गोपीनाथ को ज़िमनी इलेक्शन में उतारने का फैसला किया है। केसीआर ने इस सिलसिले में एक मीटिंग की और इस मामले पर तफसीली मुशावरत की और जुबली हिल्स के रिहायशियों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए ये फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ते की स्कीम का ऐलान किया, जो आने वाले तालीमी साल से मुतारिफ कराई जाएगी। चेन्नई में एक तकरीब से खिताब के दौरान रेवंत ने कहा कि यह स्कीम तमिलनाडु में नाफिज की गई। नाश्ते की स्कीम की कामयाबी से मुतासर होकर तेलंगाना में भी इसको स्कूल आने वाले बच्चों को राग़िब करने के लिए एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रेवंत ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की भी भरपूर अंदाज में सताइश की और कहा कि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और किंडरगार्टन की क्लासेस भी मुतारिफ कराने का फैसला किया गया, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलतें भी फराहम करने पर गौर व खौस जारी है। Today we are celebrating important initiatives of your state government in the fields of education, nutrition and sports. This event will inspire Tamil Nadu youth for excellence in education, sports and career. These 4 schemes are excellent and entire India must try to follow. First scheme, CM Morning Breakfast Scheme. This is heart-touching scheme where the parents are laborer. They are going to work in the early morning. They could not feed their kids to send to school. The Tamil Nadu government is going to take care of those poorest of the poor students. This is very heart-touching scheme. I wanted to announce here in this dais, Telangana government is going to implement this scheme in next academic year. I am going to take this inspiration from here. My dear friend Stalin, Tamil Nadu Chief Minister, I am going to implement this scheme in next academic year in Telangana. Second scheme, non-Mudalavan skills development. Third scheme, rupees 10,000 scholarship per month for government school girls going to college. Fourth scheme, Tamil Pudalavan, rupees 1,000 per month scholarship for boys. I congratulate Thiru Stalin and all citizens of Tamil Nadu for these 4 schemes. You are very lucky. You are kind enough. One of the finest chief minister is there to take care of poorest of the poor of Tamils. I wanted to congratulate once again Mr. Stalin. हरियाणा में साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म देवीलाल की 112वीं यौम पैदाइश तक़रीब से खिताब में सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने कहा कि देवीलाल किसानों के महबूब लीडर रहे, जिनकी किसान दोस्त पॉलिसियों को आज भी फ़ख्र से याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क और हरियाणा में किसान मुखालिफ हुकूमत इख्तिदार पर है, जो किसानों के मफादात के खिलाफ फैसले कर रही हैं। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। दक्षिण भारत से, तेलंगाना से
हरियाणा के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, वो है चौधरी देवीलाल जी का। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में हर राज्य में भी चौधरी देवीलाल जी को बहुत प्यार से किसान हमारे याद करते हैं। क्योंकि इस देश में जब किसान शोषित था, जब किसान पीड़ित था, उस समय देवीलाल जी ने बहुत सारे काम किए थे किसानों के लिए, खासकर उनको राजनीति से जोड़ने का जो काम किया है उसके बारे में आज भी साउथ इंडिया में भी बहुत चर्चा होती है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि ऐसे समारोह में उनके बारे में चंद बातें बोलने का मुझे मौका मिला। जो उनकी सोच थी, जो उनका संघर्ष था, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है जो चौधरी देवीलाल जी की सादगी, जिस सादगी से वो नीचे से नीचे आदमी से भी मिलते थे और बड़े बड़े नेता से भी मिलते थे, वो उसके बारे में आज भी दक्षिण में पूरे देश भर में मशहूर है। आज मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन किसान की दुख जो इस देश में इस समय में है उसको देख के उनके आत्मा को बहुत पीड़ा पहुँचती होंगी। ये जो देश और प्रदेश में किसान विरोधी सरकार है, जो किसान को नुकसान पहुँचने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है। बहुत दिन किसानों ने भी जेल लिया, बहुत दिन गरीबों ने भी जेल लिया, बहुत दिन महिलाओं ने भी जेल लिया। अभी वक्त आ गया है साथ मिलके सबको, बीजेपी को यहाँ से हटाने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज देखिए जो हरियाणा देश भर में किसानों के लिए मशहूर है, ऐसे हरियाणा में किसानों को स्पेशली बिजली जो देते हैं खेतों में, उस बिजली को 35% बढ़ाने का काम यहाँ का। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर किसी को एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर ओवैसी ने शदीद तनकीदें की और कहा कि मजहब पर अमलावरी बुनियादी हुकूक में शामिल है। अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। अंजुमन मुसल्लियान कराम शाही मस्जिद बाग़ आमा हैदराबाद और तंजीम फोकस की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुनफरिद तहरीरी मुकाबला मुनक़िद हो गए। इस सिलसिले में किताबें भी फराहम की जा रही हैं, जिसका तफसीली मुताला करने वाले बेहतर अंदाज में इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा हैदराबाद हाफिज़ अब्दुर्रहमान अल-हमूमी और दीगर शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुकाबले के हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारे मुकाबलाजात मुनक़िद किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे, लेकिन ये मुकाबला अपनी नौइयत का बहुत मुनफरिद है। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स के तौर पर नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर नहीं है, ये एक सरसरी मुतालिया नहीं है,
یہ باضابطہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنے کی ترغیب دینا اور تمام سیرت، کم از کم سیرت کے اوپر ایک کتاب یا دو کتاب یا چند کتابیں پڑھنے کی طرف امت کو راغب کرنا، یہ اس غرض سے منعقد کیا جانے والا بہت بڑا مقابلہ ہے۔ یہ مقابلہ منعقد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج 1500 سال الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، آپ کی ولادت باسعادت کو ہو گئے۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ امت میں بے شمار خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹیوٹی کی کمی کی وجہ سے، تعلق بالرسالت کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے تقاریر سن رہے ہیں، یا پھر بہت مختصر سے شارٹ کلپس دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدتیں بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی ذات مبارکہ جس پر عقیدہ اور ایمان لانے سے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، قبر کی زندگی آسان ہوگی، حشر کے اندر شفاعت ہوگی، اس کے لیے آپ ایک شارٹ کلپ یا پھر ریلز یا پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریر یا پھر شارٹ کوسچن آنسرز کے ذریعے اگر عقیدت بناتے ہیں تو بڑی کمزور ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں، نیو جنریشن پڑھیں، نیا پڑھا لکھا یعنی ہمارا طبقہ پڑھیں، کہ مکمل سیرت کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ ایک کتاب۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت 60+ 70+ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ آئے اور امتحان لکھے، اور ان کے جو جذبات تھے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیپر لکھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم جو ہے پرائز کی لالچ میں یا کمپٹیشن کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، ہم نے کتاب پڑھی، ہم کو بڑا مزہ آیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم 2 مہینے تک کتاب کے تھرو رہے ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ ایک خاتون مجھے یاد ہے کہ وہ تشریف لائی تھی، ہماری بزرگ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ بابا کچھ یاد نہیں رہتا، ابھی بھی لکھ رہے ہوں، یاد کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے آئی ہوں کہ 3 گھنٹے دماغ میں صرف یہی سوچنا ہے کہ حضور کے بارے میں کیا معلوم ہے اور اس کو میرے کو پیپر کے حوالے کرنا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں پچھلے سال ملی تھیں۔ رجسٹریشن کی کچھ دیا ہوگا؟ یہ اس مقابلے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل فری ہے، کوئی رجسٹریشن کی فیس نہیں ہے، کسی بھی لیول پر سامنے والوں سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ جو کتاب لے کر جائیں، وہ ہم تو آپ پر نگرانی نہیں رکھ سکتے، جو اپلیکنٹ آ رہے ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کتاب لے کر جا رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے، ہدیے کے، تو ہماری صرف ایک ہی توقع آپ سے ہے کہ اس کتاب کا لے جا کر آپ حق ادا کیجیے، اس کو پڑھیے۔ فی الحال تو جو ہے حیدرآباد میں ہم منعقد کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ تو جو ہے جو حیدرآباد میں فزیکل آ سکتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ تو اگر کہیں سے بھی لوگ حیدرآباد آ سکتے ہیں، امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اوپن ہے، لیکن ابھی ریاستی سطح پر یا قومی سطح پر اس کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے۔ جو لیول ہوتا ہے اس لیول کے تلنگانہ سے تعلق نباری کاغذ نگر کی ایک لڑکی کا گروپ 1 میں رینک ہے اور ڈسٹرکٹ رجسٹرار کی حیثیت سے شگفتہ فردوس کو منتخب کر لیا گیا۔ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر کی ساکن سید حبیب الرحمان ہیڈ کانسٹیبل کی 3 لڑکیاں اور ایک فرزند ہیں، جن میں شگفتہ فردوس نامی بڑی لڑکی نے گروپ 1 میں شاندار مظاہرہ کیا اور ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہو رہی ہیں۔ شگفتہ فردوس نے بچپن ہی سے بڑے عہدے پر فائز ہونے کا خواب سجائے رکھا تھا اور اپنی محنت اور جستجو سے یہ مقام حاصل کیا ہے اور گروپ 1 میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ سال 2013 کے دوران حیدرآباد کے لسنگر علاقے میں دوہرے بندواں کے کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ دہشت گرد حملے میں 18 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ NIA کی خصوصی عدالت نے اس کیس میں ملزم اسد اللہ اختر کو 2016 میں قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی، جسے بعد میں حیدرآباد ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا، لیکن آج سپریم کورٹ نے اختر کی سزا پر روک لگا دی اور نچلی عدالتوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت کا فیصلہ کیا۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف سزائے موت پر عملاوری روکی بلکہ اسد اللہ اختر کی جیل میں طرز عمل، سرگرمی اور ذہنی صحت کا جائزہ لینے کے لیے 3 علیحدہ رپورٹیں بھی طلب کر لی ہیں۔
दोनों शहरों हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात की आधी रात से ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। आज जुमे को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस चौकस हो गई है। ट्रैफिक मसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनियों को हिदायत जारी की गई कि मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की इजाज़त दी जाए। अवाम से अपीलें की गई कि वो सूरत हाल में ताउन करें। इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया और वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश से आम जिंदगी का मुतासर होने की इत्तला दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कामारेड्डी और मेदक अजला में रेड अलर्ट है। हैदराबाद रंगारेड्डी और मेडचल अजला के लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। बारिश का मौजूदा सिलसिला 30 सितंबर तक जारी रहने की पेशकयासी है। ज़रान उस्मान सागर हिमायत सागर से फाजिल पानी छोड़ने का सिलसिला फिर एक मरतबा शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना और हैदराबाद में भी मुसलसल बारिश को देखते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पर मौसम लैंडिंग के लिए साजगार नहीं बताया जा रहा है। इसी वजह से कई परवाज़ों का रुख विजयवाड़ा की जानिब मोड़ दिया गया। कोलकाता मुंबई एयरपोर्ट से आने वाली इंडिगो की एयरलाइंस का रास्ता भी तब्दील किया गया है। मुसाफिरों को इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। बिहार में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस आज हुकूमत बनने के बाद ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये देंगे, जबकि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में फ़राहम किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी वादे तो करती है लेकिन इसे पूरा नहीं किया जाता, जबकि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करेगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी को पेपर चोर करार दिया और कहा कि बीजेपी ने लाखों नौजवानों की दिन रात की मेहनतों पर पानी फेर दिया। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल की भर्ती का पर्चा लीक होने के बाद नौजवानों में गम और गुस्सा है। मेहनत के बावजूद इम्तिहान का पेपर अफशा हो गया, जिस पर तलबा और तालिबात और बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतर आए और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस ने भी उत्तराखंड के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी को पेपर चोर करार दिया और कहा कि यह सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि इंसाफ और जमहूरियत की जंग है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को उनके यौम पैदाइश पर आज खिरात पेश किया और कहा कि इनकी शुरू करदा इक़्तिसादी इस्लाहात की वजह से मुल्क इक़्तिसादी तरक्की का तजुर्बा कर रहा है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में याद करते हुए कहा कि हम मुल्क की तामीर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के ताउन को याद करते हैं। वो हिंदुस्तान के इक़्तिसादी तब्दीली के एक नरम मिजाज मेमार थे। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए उनके नुक़्ता नज़र ने मौक़े के नए दरवाजे खोले, खुशहाल मुतवस्सित तबक़ा तैयार किया, बेशुमार ख़ानदानों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सादा तबीयत वाली शख्सियत करार दिया और कहा कि वो आजिज़ी और दानिशमंदी के धनी थे। उन्होंने पुरसुकून और पुरवक़ार बर्ताव किया और अपने कामों से अपने अल्फाज को और ज़्यादा असरअंगेज़ बनाया। मोदी समेत दीगर कायदीन में भी मनमोहन सिंह को खैराज पेश किया है।
اور اب خبریں فلسطین کے حوالے سے۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل پے در پے بمباری اور متعدد حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ خواب اسرائیلی فوج نے آج اپنے تازہ حملوں میں 27 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے ان پے در پے حملوں کے دوران متعدد فلسطینی باشندے زخمی بھی ہوئے۔ ہسپتالوں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، جبکہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد قحط اور بھوک مری کا شکار ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کو مسلسل وسعت دے رہا ہے تاکہ حماس کے نام پر غزہ کے تمام شہریوں کو ختم کیا جا سکے۔ سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک ہنگامی بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ذریعے 9 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کی جائے گی۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ریاستی حل کو لے کر عالمی اتحاد کے ایک مشترکہ میٹنگ میں کہی۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک ہنگامی بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ مملکت اس کے ذریعے 9 کروڑ ڈالر فراہم کرے گی۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ریاستی حل پر عالمی اتحاد کے ایک مشترکہ اجلاس کے دوران بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 159 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے بعد سامنے آئی، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل اور 2 ریاستی حل پر عمل آوری ہے۔ سعودی عرب کے مطابق عرب اور اسلامی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے سنگین نتیجے برآمد ہوں گے۔ فیصل بن فرحان نے زور دیا کہ غزہ کی جنگ کا خاتمہ 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو۔ وزیر خارجہ نے اردن، مصر، ناروے اور یورپی نمائندہ برائے امن کے ساتھ مشترکہ کانفرنس میں کہا کہ یہ اتحاد خطے کے امن و سلامتی کی ضمانت ہوگا، جو فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف پر مبنی ایک واضح روڈ میپ تیار کرتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ سعودی عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر جامع اور منصفانہ امن کے لیے کوشاں رہے گا۔ 2 ریاستی حل ایک تاریخی موقع ہے جس کے تحت مشرقی بیت المقدس کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی۔ فیصل بن فرحان نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور انہیں امید ہے کہ جنگ کے خاتمے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ جنگ بہت طول پکڑ گئی ہے اور اب اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا اور کہا کہ حقائق کسی بھی طرح جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے دوران کئی یورپی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، جن میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور دیگر شامل ہیں۔ گزشتہ روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ 8 عرب ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا اجلاس ہوا، جس کی میزبانی امیر قطر شیخ تمیم نے کی۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان، انڈونیشیا کے صدر، پاکستانی وزیر اعظم، مصر کے وزیر اعظم اور دیگر کئی عالمی قائدین بھی موجود رہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور اب آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ جوبلیز اسمبلی الیکشن میں بی آر ایس امیدوار کے طور پر ایم سنیدا گوپی ناتھ امیدوار، پارٹی صدر کے سی آر نے مشاورت کے بعد کیا اعلان۔ تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے مفت ناشتے کی اسکیم آئندہ تعلیمی سال سے متعارف کرانے کا فیصلہ، چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا چنئی میں پروگرام سے خطاب۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اتر پردیش میں مقدمات درج کرنے پر اسد اویسی کی شدید تنقید۔ بہار میں کانگریس آر جے ڈی حکومت بننے کے بعد ہم خواتین کو 2500 روپے دیں گے، جبکہ 25 لاکھ تک کا علاج مفت میں فراہم کیا جائے گا، پرینکا گاندھی کا عوام سے وعدہ۔ اتراکھنڈ پیپر لیک معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے درمیان راہل گاندھی کی بی جے پی پر شدید تنقیدیں، پیپر چور قرار دے دیا۔ اور غزہ میں اسرائیل کی پے در پے بمباری اور حملے جاری، تازہ حملوں میں 27 فلسطینیوں کی شہادت، متعدد باشندے ہوئے زخمی۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔